Hello students, welcome to One Solution YouTube channel and I am your teacher Sakya sir. Aji ami chapter Polynomials or exercise 2.2 start korim. Here first question diya hoise, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. So first of all ami a polynomials buror zero uliabo lagibo aru then hihotor ami verify koribo lagibo যে হিহঁতৰ zeros বোৰ হিহঁতৰ coefficients ৰ সৈতে equal হয় নে নহয় okay for that we need to know that the zeros of any quadratic polynomial are known as alpha and beta respectively আৰু যেতিয়া আমি হিহঁত দুটাক add কৰো that is alpha plus beta that is always equals to minus b by a আৰু যেতিয়া আমি alpha আৰু c alpha আৰু beta product উলিয়াও তেতিয়া আমি সদায় পাও c by a. Alright, so let's start with the first problem. Here first problem to diya hoise x square minus 2x minus 8. Yar ami uliabo lagibo zeros. So ami likhilo agote question to x square minus 2x minus 8. Jetia ami yar factorize koribo bisaru tente khoday ami middle term splitting method use koru. Right? So yar dekha goise je constant term to hoise 8 আৰু coefficient of x square is 1 1 to hidden hoy ase yat so 1 er logot jodi 8 into koru then ami product pam 8 now we have to think of two numbers or two digits such that when we multiply them we get 8 when we add or subtract them we get 2 ami ene duta number bisaribo laibo jak into koile a 8 to pau aru jak add or subtract koile 8 2 to পাও মাজৰ okay so এনে নাম্বার কি হ'ব পাৰে আমি জানো যে 4 2 যা 8 হয় and 4 minus 2 মানে 2 হয় এই 2 to পাই গলো এই 8 to পাই গলো so the combination of numbers will be 4 and 2 right so আমি এটা স্টার্ট কৰিবলে ইয়াত লিখিম x square minus মাজৰ 2 যদি আমি স্প্লিট কৰো তেনে 4 minus 2 লিখিব পাৰো আৰু x to লগত থাকি গল minus 8 next x square লিখিছো now x2 into korim iyon duta logote so 4 into x is 4x minus 2 yar asile agphala eta minus sign ase duita minus sign into hole positive hobo so positive 2x minus 8 etia ami common lom first the term or next common lom last duta term okay so when we take out common from the first two terms x jodi common lo x minus 4 hobo similarly if 2 common lo then the x minus 4 hobo then the bracket or bhitor dekha paiso ami x minus 4 to mili ase right so ami likhim x minus 4 aru bracket or bahir thoa kita number ko ekaloge likhi dim x plus 2 etia ami likhim either x minus 4 equals to 0 hobo or x plus 2 equals to 0 hobo ihan duta bhitor jikunu eta 0 hoboi lagibo so x equals to minus 4 transfer koile ami positive 4 pam aru iya jodi x2 rakho positive 2 right side loi gole negative 2 pam that means the zeros in this case will be 4 and minus 2 so likhim therefore alpha comma beta equals to 4 comma minus 2 etu hoy gol zeros of the polynomial ete jodi ami eta verify koribo lage tene keneke likhom verification লিখিলো next আমি লিখিম যে sum of zeros এতিয়া sum of zeros আমি zeros কেটা যেটো 4 আৰু minus 2 যদি আমি add কৰো হিহঁতক তেন্তে আমি পাম 4 minus 2 which is equals to 2 right এতিয়া আমি জানো যদি আমি a b আৰু c চাও যে কোৱেশ্চনটো আমাৰ আছিল কি x square minus 2x minus 8 yet a mane hoise coefficient of x square which is 1 b mane hoise coefficient of x which is minus 2 and c mane hoise the last constant term which is minus 8 ami janu je 2 ami minus of okay minus of b likhibo paru minus of b okay etia b mane hoise yet minus 2 according to formula relationship between zeros and coefficient is that minus b by a hobo lagibo etia saba negative jodi ami law b er value b to already asile minus 2 okay
তো আমি যদি লিখো negative of negative 2 divided by the coefficient of the square term ইয়াত আছিল 1 তে a2 যদি কৰো আমি তেন্তে এই 2 টোকে পাম নে নাই পাম ন যত তোমাৰ ইয়াত minus of minus 2 by 1 টো actually কি হয় minus b by a হয় হয়নে b ৰ নেগেটিভ ভ্যালু আৰু লগতে a divided by a b ৰ নেগেটিভ ভ্যালু টো b ৰ ভ্যালু হৈছে -2 তাৰ নেগেটিভ ভ্যালু হৈ যাব পজিটিভ 2 by a মানে হৈছে 1 তে আমি sum of zeros which is also known as alpha and beta আমি -b by a পালো না নাই answer টা মিলি গল এফালপও 2 হয় হেফালপও 2 হয় that means they are verified correct similarly now if we proceed towards product of zeros so product of যদি zeros উলিয়াও দুইটা নম্বৰৰ কাৰণে তেন্তে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 4 and then -2 answer হ'ব -8 এতিয়া আমি চাবা যে -8 actually c ৰ ভ্যালু আৰু তাক যদি আমি coefficient of a ৰে ডিভাইড কৰো okay now c is -8 we know and coefficient of x square is 1 -8 by 1 আৰু ঘুৰি পকি -8 পালো না নাই that means product of zeros আৰু c by a equal হল না নাই so it is also verified so the both the things are verified here okay so কৰিব লাগে কি alpha plus beta equals to minus b by a বুলি proof কৰিব লাগে আৰু alpha beta equals to c by a বুলি proof কৰিব লাগে in both the cases we found the same so it verify হৈ গল all right now let's move to the next problem number 2 4s square minus 4s plus 1 yet coefficient of square term is 4 and coefficient of the last term or the constant part is 1 এটা 4 আৰু 1 যদি মাল্টিপ্লাই কৰো ইয়াত হয় 4 now similarly to the first question দুটা নাম্বার বিচৰা যেটা হিয়ত ইনটু কৰিলে 4 পোৱা আৰু প্লাস বা মাইনাস কৰিলে a4 টো পোৱা obviously the combination will be 2 and 2 because 2 2s are 4 and 2 plus 2 is also 4 right so আমি কৰিম কি ইয়াত লিখিম 4s square minus 2 plus 2 into s plus 1 next step 4s square minus 2 into s minus again 2 into s plus 1 next minus 2 কত পালো এই minus ৰ লগত এই plus 2 into হতে minus হৈ গল নেগেটিভ হৈ গল এতিয়া এই দুটা নাম্বাৰ পৰা যদি কিবা কমন আনিব লাগে দুইটাতে s আছে আৰু দুইটা নাম্বাৰ 2 ৰে ডিভাইড যায় right so আমি ইয়াত 2s কমন আনিব পাৰো so in the first case 2s will remain because 2s into 2s gives 4s square right আৰু next number কি থাকিব যদি 2s তো গুটেটো লৈ আহিছা তেনে ইয়াত থাকিব অকল 1 similarly from the third and the fourth term আমি যদি ইয়াত -1 টো অকল কমন আনো because দুইটাতে একো বেলেগ কমন না যায় except 1 right আৰু মাইনাস সাইন আছে কাৰণে মাইনাস বহাইছো সো যদি মই নেগেটিভ 1 টো কমন লৈ আহো তেন্তে ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত 2s থাকিব আৰু নেগেটিভ 1 লৈ অহাৰ কাৰণে ইয়াত থাকি যাব নেগেটিভ 1 because negative and negative makes positive right so negative 1 থাকি গল so আমি ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত পালো 2s - 1 আৰু ব্র্যাকেটৰ বাহিৰটো পালো 2s - 1 তো আমি লিখিম যে either 2s - 1 equals to 0 or the next 2s - 1 is also equals to 0 so here 2s to rakhu 1 is transferred to right hand side it will be positive 1 similarly with this case it is plus 1 so if I keep only s then 2 will go to right hand side becomes 1 by 2 similarly here also the value of s will be 1 by 2 that means here alpha and beta duitar value ki hol correct এটি আমি ভেৰিফাই কৰিম ওকে সো ইয়াত লিখিলো আগতে ভেৰিফিকেশন বলি ভেৰিফিকেশন ফাৰ্স্টত আমি কৰিম sum of zeros equals to 1 by 2 plus 1 by 2 আমি জানো এটো এটা হাফ বুলি কয় এটো হাফ বুলি কয় দুটা হাফ প্লাস কৰিলে 1 পাই হয়নে তো 1 plus 1 হলো which is equals to minus এটা সোয়া কোৱেশ্চনটা কৰি লিখিলো কাখত 4s square minus 4s plus 1 ইয়াত a কি আছিল 4 ইয়াত b কি আছিল negative 4 আৰু c কি আছিল 1 সো আমি যদি 1 টো লিখিব লাগে তেনে আমি জানো যে sum of zeros
question মতে হৈছে আমাৰ ফৰ্মুলা মতে হৈছে কি -b/a তো -b/a তো বাৰ লিখি ললো so negative of b মানে হৈছে -4 আৰু a value হৈছে ইয়াত 4 negative of negative means positive 4/4 আৰু 4/4 মানে 1 এতিয়া answer to আমি ইয়াতো 1 পালো ইয়াতো 1 পালো right so answer যদি একে পালো verify হল নাই that means sum of zeros is equals to -b/a proved next we'll check about product of zeros so product of zeros equals to 1/2 into 1/2 fraction into hole LCM লিব না লাগে ডাইরেক্ট into কইরে হল 2 2 * 4 1 1 * 1 1/4 এতিয়া আমি চাও c/a এটা c/a যদি চাও c মানে হইছে 1 a মানে হইছে 4 দুইটা ভ্যালু আকৌ ইকুয়াল হল নে that means again product of 0 is equal to c/a it is also verified তো লিখি দিলে হল verified বুলি কাম খতম বুঝিলা so like this we can find the zeros of any quadratic polynomial and also we can verify that the sum of zeros equals to ratio of their coefficients and product of zeros also ratio of their coefficients right etia ami third problem to lag baro third problem to dia ase 6x square minus 3 minus 7x এই নম্বৰত মিডল টার্মটো एक्चुअली আছে 7x আমি তাক অ্যারেঞ্জ কৰি লিখিব লাগিব আকৌ ৰিএৰেঞ্জ কৰিম কোৱেশ্চনটো সো 6x স্কয়াৰ minus 7x minus 3 পালো এতিয়া ইয়াৰ কনস্ট্যান্ট টার্ম অর কোএফিসিয়েন্ট অফ স্কয়ার টার্ম ইজ 6 লাস্টত আছে তোমাৰ 3 যদি 6 আৰু 3 টো ইনটু কৰো আমি প্ৰডাক্ট পাম 18 নাও থিংক অ্যাবাউট টু নাম্বাৰস অর ডিজিটস দুটা নাম্বাৰ এনেকুৱা বিচৰা যেটা যাক ইনটু কৰিলে 18 পোৱা আৰু তুমি যদি প্লাস বা মাইনাস কৰা 7 to পোৱা so the combination will be here 9 and 2 because 9 to the 18 হয় 9 minus 2 7 হয় right so আমি ইয়াত লম 6x square minus 9 minus 2 into x minus 3 তা 6x square লিখিলো ইয়াত হৈ গল minus 9x ইয়াত হল positive 2x minus 3 কমন যদি লব লাগে প্ৰথম দুটা টাৰ্মৰ পৰা x দুইটাতে আছে আৰু both of these numbers can be divided by 3 so 3x কমন ললো ফার্স্ট অফ থাকিব 2x নেক্সট থাকিব 3 similarly লাষ্টৰ টাৰ্ম দুটাত আমি কমন একো নাই দেখা so যদি আমি অকল 1 এ ডিভাইড কৰো তেন্তে এটো অকল থাকিব 2x 3 এতিয়া 2x 3 ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে লিখিলো আৰু 3x + 1 টো লিখি ললো এতিয়া করো either 2x minus 3 equals to 0 so 2x will be equals to 3 so x will be equals to 3/2 or 3x plus 1 equals to 0 so jodi okol 3x to lakho it will be -1 so x will be equals to -1/3 right to 0 juta ki palu yat 3/2 palu aru -1/3 palu এতিয়া আমি কৰিম verification so verification লিখিলো ইয়াত ফার্স্টত আমি কৰিম কাৰ sum of zeros equals to 3/2 plus -1/3 এতিয়া 3/2 plus আৰু minus মিলি minus হৈ গল 1/3 LCM will be 6 উপৰত বহিব 3 * 9 আৰু ইয়াত হ'ব 2 1 2 right 9 minus 2 is 7 7/6 এতিয়া কোৱেশ্চনটো আছিল আমাৰ 6x square minus 7x minus 3 remember ইয়াত a মানে কি হয় 6 হয় b মানে কি হয় -7 হয় c মানে কি হয় -3 হয় এতিয়া আমি -b/a হয় ফৰ্মুলা চেক কৰো minus of b মানে হৈছে -7 a মানে হৈছে 6 minus of -7 is positive 7/6 এটা কোৱা তোমালোকে 7/6 পাইছিলো sum of zeros কৰি আৰু -b/a কৰি 7/6 পালো এনসাৰটো কি পালো নে isn't it so গতিকে আমি কি বুজিলো the sum of zeros which is known as alpha plus beta is also equals to -b/a বুজিলা এতিয়া আমি নেক্সট কৰিম sum product of zeros so product of
zeros equals to 3/2 into minus 1/3 into korunte ami numerator denominator same number hole or divisible hole cancel koribo paru to yat 3 aru 3 cancel gol so thakibo okol minus 1/2 now we'll check whether it is equals to c by a or not c by a ami jano c or the last part is minus 3 a mane is a constant part 1 sorry and a mane is a constant part a mane is a 6 okay etia 3 and 6 both can be cancelled by 3 3 1 is 3 3 2 is 6 so palu minus 1/2 te tonake sabo para je alpha into beta korunte minus 1/2 pasilu c by a korunto minus 1/2 palu দুটা answer equal hole that means they are verified as well so ami ya likhi dim je verified হৈ গল কাম খতম এটা আমি আগবাঢ়িম next problem 2 problem number 4 আৰু এটো হৈছে 4u square plus 8u ইয়াত quadratic polynomial হয় যদিও তিনটা টার্ম নাই অকল দুটা টার্ম আছে that means third term or the constant part is 0 ইয়াত আমি যদি অকল 4u common লও দেখিবা দুটাতে u আছে and both the numbers can be divided by 4 so যদি 4u common লও ইয়াত থাকিব u ইয়াত থাকিব 2 u plus 2 so আমি already factors পাই গলো without doing middle term splitting method আমি factors পাই গলো এটা হৈছে u এটা হতা u plus 2 হয়নে তো আমি either or কৰিব পাৰো so either 4u equals to 0 or u plus 2 equals to 0 if 4u equals to 0 মানে u equals to 0 hobo 4 to transfer korle 0 logot divide hole 0 hobo aru u to rakhmo jodi yat minus 2 hobo so the zeros here are 0 and minus 2 ami korim ki verification at first ami korim sum of zeros 0 plus minus 2 which gives minus 2 এটা to verify korim minus b by a logot okay so ami ako question to likhilo question to asile 4u square plus 8u yat a mane hoise 4 b mane hoise 8 aru c moi koisilu je 0 hobo right minus b by a minus b mane hoise 8 positive 8 so minus 8 hoi gol aru a mane hoise 4 if I divide 8 by 4 it will be minus 2 again দুটা answer ke palo ne minus 2 so ito verify hoy gol next koru product of zeros etia eto 0 into minus 2 hobo which gives 0 only check koru to c by a hota equal hoy na c by a c mane ami jano je constant part 0 a mane hoise 4 0 by 4 is 0 only yato duta number equal so this is also verified very simple very easy isn't it etia ami last or duta problem baki ase etu question number 1 or tala akbaru problem number 5 or dia ase t square minus 15 here tomaloke dekhiba students je middle term to missing hoy ase means middle term to 0 to ami yat korim ki third identity jitu ase x square minus y square remember the third identity which gives x plus y into x minus y eto identity yat use korim because both of these numbers can be expressed as square of some other number okay so ami kenai korim t square is a square of t we know that and 15 is a square of root 15 am I right so it follows the third identity so ami likhim t plus root 15 into t minus root 15 so ami yat either or koribo lagibo either t plus root 15 equals to 0 so t equals to minus root 15 palu or t minus root 15 equals to 0 so here t equals to positive root 15 palu ঠিক আছে তো আমি এটা verification করিম verification here first আমি করিম sum of zeros right sum of zeros
sum of zeros hoise minus root 15 and with root 15 দুটা same number with opposite sign থাকিলে আমি জানো যে cancel যায় so answer will be 0 right এতিয়া যদি আমি ইহাতৰ minus b by a উলিয়াই চাও মিলে নিমিলে তো আমি জানো যে এটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে a মানে হৈছে 1 t square টাৰ্মটো আৰু b মানে মিডল টাৰ্মটো হৈছে 0 আৰু কনস্ট্যান্ট টাৰ্মটো হৈছে minus 15 এতিয়া minus b by a মানে হ'ব 0 by 1 0 by 1 is 0 only answer টা মিলি গল so it is verified now moving towards the product of zeros we can write product of zeros equals to minus root 15 into root 15 এটা students saba minus sign to আছে but দুটা same number with root over যদি into হয় তেন্তে root over to cancel হবে কৈছিলো মানে root over 15 into root over 15 is 15 only so it will be minus 15 minus sign টা আগতে আছে already let us check whether it is equals to c by a or not now in the question c or the constant part is minus 15 and a or the square part coefficient of square part is 1 so it is minus 15 answer ke palo so it is again verified so ami yato ki likhibo paro verified education solve hoy gol now moving towards the last problem of the first question so question number 6 ase 3x square minus x minus 4 yet ami multiply kobo laibo coefficient of square term which is 3 with the constant part lastly which is minus 4 3 আৰু 4 কইলে তোমাৰ 12 পাও দুটা নম্বৰ বিচৰা এটা ইনটু কইলে 12 পোৱা প্লাস বা মাইনাস কইলে মাজত থকা এই 1 টো পাবো -1 আছে বাট 1 উলালে হল মাইনাস সাইন টো নিজে মিলি যাব we know 4 and 3 when we multiply we get 12 and when we subtract them we get 1 so আমি কম্বিনেশন কি লম 4 and 3 so আমি লিখিম 3x square minus 4 minus 3 into 1 minus 4 so without messing up with the sign g sign আছে এটোকে লিখি দিবা খালি নাম্বার to split করা that's what we need to do okay so আমি next step লিখিম 3x square minus so a combination of 4 and 3 to ami likhim 3x square minus 4 minus 3 into x minus 4 next 3x square minus 4 into x negative and negative makes positive so positive 3x minus 4 iti eduta number x obode common nai so jodi common lo okol x ahibo so it will be 3x minus 4 similarly next দুটা নম্বৰ পৰা অকল 1 কমন লব পাৰো so 3x minus 4 এতিয়া ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত হ'ব 3x minus 4 আৰু ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত থকা নম্বৰটো একেলগে লিখিম x plus 1 right now when we write it in either or so either লিখিম 3x minus 4 equals to 0 or হ'ব x plus 1 equals to 0 so 3x equals to যদি 4 হয় তে x to রাখো -1 by ফালে আর next ইয়াত অকল x রাখো তে ইয়াত হ'ব 4/3 so the two zeros or alpha and beta are here 4/3 and -1 respectively so last step to amar ki ase verification korunte ami first ki koro sum of zeros ulao right so sum of zeros equals to আমি করিম কি কি 4/3 plus আমি করিম -1 next step 4/3 -1 হৈ গল LCM ললে 3 হ'ব আৰু উপৰত 4 - 3 হ'ব which is equals to 1/3 right এতিয়া আমি কৰিম কি -b/a okay -b/a according to formula এতিয়া কোৱেশ্চন টো আছিল কি আমাৰ কোৱেশ্চন টো আছিল আমাৰ 4 Question to asil amar 3x square minus x minus 4 yat a mane hoise 3 b mane hoise -1 aru c mane asile -4 so minus b by a jodi koro negative of negative b mane hoise 1 aru a mane hoise 3 that means equals to 1/3 duita answer eke pala na obviously pala hoine so it is verify hoy gol next time verify ki korim product of zeros so when we find
product of zeros এতিয়া আমি লিখিম ইয়াত 4/3 into -1 1 অলর into করলে হেতু आंसर হবো সো ইট উইল বি -4/3 এতিয়া ইয়াত আমি যেতিয়া কম্পেয়ার কৰিম c by a লগত ইকুয়াল হয় নহয় the c or the constant part is here -4 a হৈছে 3 so -4/3 -4/3 ইয়াতো মিলি গল right so আমি এটো কি পালো ভেৰিফাইড বুলি পালো so like this we solve question number 1 we also verify them right তোমাকে যদি এটো explanation বুজি পাইছা kindly like share আৰু channel to subscribe কৰিব নাপাহৰিবা thank you so much bye bye